हॉस्टल वापस आने पर उसे एक बार फिर कोफ्त हुई। लड़कियों का टोला यहाँ से वहाँ घूम रहा था, कुछ महफिल लगाए बैठी थी, कुछ साथ बैठी कोई फिल्म देख रही थी। हॉस्टल हर वक्त भरा भरा रहता था। यहाँ प्राइवेसी बहुत कम थी या बस अपने कमरे तक महदूद थी। वो सीढ़ियों की मदद लेती ऊपर अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब उसे किसी ने पुकारा। तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की सुलह हो गई क्या? जीनिया करंट खाकर मुड़ी। उसकी रूममेट सवाल करने वाली लड़की की अकब में खड़ी थी। तमाम लड़कियां उसी की तरफ मतवजह थी। तमाशा किसे पसंद नहीं होता। देखो जीनिया, शादी की शुरुआत में मसाइल तो होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, तुम हमारी दोस्त हो, इसलिए सब्र और तहम्मुल से काम लेना सीखो। उसे पुकारने वाली लड़की माहम अब भी मसनूई फिक्रमंदी से कह रही थी। जीनिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा। उसे अपने मसाइल का इश्तिहार लगाया जाना हरगिज़ पसंद नहीं था, और इस वक्त वो मौजूए महफिल थी। उसने आसपास निगाह दौड़ाई। शीजल हाथ में कोल्ड कॉफ़ी का मग लिए खड़ी थी। आंखें महसूस कुन अंदाज में फैली हुई थी, जैसे कह रही हूँ, लड़ो जीनिया हाकिम। मुझे मेरे पर्सनल्स में दखल देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, आइंदा ख्याल रखिएगा। बस इतना, सिर्फ इतना कहा उसने और फिर वापस मुड़ गई। और हॉल में खड़ी सारी की सारी लड़कियों के चेहरे पर मायूसी आ गई थी। उसके फिर क्या ही कहने। यहाँ खड़ी हर लड़की एक झगड़े के लिए तैयार थी, लेकिन जीनिया हाकिम उस वक्त कोई झगड़ा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई, कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया। बंद दरवाजे के पार अब के उसका चेहरा मुख्तलिफ था। आंखें खून छलका रही थी। गुस्से से उसका पूरा जिस्म लरज रहा था। उसे जोर जोर से चीखना था, वह जब तक चीखेगी नहीं उसका गुस्सा खत्म नहीं होगा। बाथरूम की तरफ जाते हुए उसने जबड़े भींच रखे थे। अंदर आकर उसने दरवाज़ा बंद किया, शॉवर खोल दिया, वॉश बेसिन का नल खोला और बाकी भी सारे नल खोल दिए। चंद लम्हे वो यूं ही वॉश बेसिन पर झुकी रही और फिर इतनी जोर से चीखी कि गर्दन की नसें तक बाहर आने लगी थी। दीवार पर मुक्के मारते हुए वो जोर जोर से चीख रही थी। वो कूंज हाकिम नहीं थी जो बातें दिल में रख ले। वजीनिया हाकिम थी, एक की 10 सुनाना उसका महबूब पेशा था। जब तक अपने खिलाफ बोलने वालों की वो जबान न खींच लेती, सुकून जीनिया हाकिम पर हराम था। पानी की बहती धार धार में उसकी आवाज़ दब रही थी। कोई उसके राज कैसे इस्तेमाल कर रहा था, कोई कैसे उसे मौजूए गुफ्तगू बना रहा था, कोई कैसे उस पर हंस सकता था। और वो वापस आ गई, वो उनका मुंह तोड़े बगैर वापस कैसे आ गई। बुरी तरह चीखते हुए उसका हलक दुख रहा था। फिर अगले चंद लम्हों में वो पुरसुकून होने लगी। हथेलियां सुर्ख हो गई थी, जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया था। वो वॉश बेसिन पर झुकी बहती धार के नीचे हाथ प्याले की सूरत में फैला लिए। अब वो पानी के छींटे अपने मुंह पर मार रही थी। जख्म जल रहा था। तकलीफ हद से सवा थी। वह जब्त करते हुए बाहर चली आई। शीजल उसके कमरे में गुस्से से चक्कर काट रही थी। ये क्या बकवास थी वहाँ, हाँ? मुंह क्यों नहीं तोड़ा उसका? मेरी बारी पे तो फाड़ खाने को आती हो ना, उसकी बारी पर क्यों जबान तालू से चिपक गई थी? दुबली पतली लड़की सख्त तैशतदा थी। जीनिया गीले चेहरे और नम आंखों से उसे देखती रही। उसने मेरे बारे में और क्या कहा है? पुरसकून लहजे में कहती वो अपने पलंग पर आकर बैठी शीजल ने जब्त किया। उसने कहा कि मिस जीनिया हाकिम का शौहर उस पर शक करता है और आज यूनिवर्सिटी में उसे किसी लड़के के साथ देखकर आग बगोला हो गया। और मजीद ये कि तुम दोनों का एक बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ और बहुत जल्द वो तुम्हें छोड़ रहा है, क्योंकि तुम उसकी खातिर अपने मेल दोस्त को नहीं छोड़ सकती। बात पूरी करके अब वो जीनिया की तरफ देख रही थी। यूं गोया कह रही हो उसका मुंह तोड़ना बनता था ना? मेहदी कम्बीर और कैस कम्बीर भाई हैं, तुमने मुझे बताया नहीं। उसने सवाल बदल दिया। अब की शीजल ने अपनी छोटी आंखों को थोड़ा और छोटा किया। मैंने तुम्हें मेहदी के साथ जाते देखा था, लेकिन तुम कैस को कैसे जानती हो? वेट, तुमने मुझे बताया नहीं तुम उस दिन किसके घर घुस गई थी? तजस्सुस से कहते आगे आई जीनिया की पुरसकून आंखों में देखा और फिर चेहरे पर हाथ रख लिया। मुझसे हरगिज ये मत कहना कि तुम लूसीफर से मिली हो, यानी कैस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लूसीफर तुम्हें घर छोड़ने आया था? उसने तुम्हारी मदद की? कांट बिलीव इट। जोश और बेयकीनी से उसकी आवाज़ बदल रही थी। तुम उसके साथ निक नेम टर्म्स पर हो, तुम उसे जानती हो? उसकी बात पर शीतल जरा देर को खामोश हो गई। वो मेरे दुश्मन का दोस्त है, शीजल हल्की आवाज़ में बोली, और कॉलेज में मेरा सीनियर था। शायद दोस्त जैसा या शायद नहीं, मैं उससे कुछ भी कह सकती हूँ, वो मुझसे कुछ भी मांग सकता है। हम दोनों एक दूसरे को मुसीबत में कॉल कर लेते हैं, लेकिन सालगिरह पर नहीं। हम एक दूसरे से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमसे लड़े तो उसे चीर फाड़ सकते हैं। लूसीफर, वायरस और मैं ट्रायो थे, दुनिया का सबसे अजीबो गरीब ट्रायो। हम महीनों बात नहीं करते, लेकिन फिर जब मिलते हैं तो हमारी एनर्जी सेम होती है। वो मुस्कुराते हुए बता रही थी। जीनिया ने उसे पहली बार यूं दिल से मुस्कुराते देखा था। उस रोज़ मुझे मालूम नहीं था कि वो घर किसी कैस कबीर का है और वह कैस मेहदी का भाई है। कैस कैसा आदमी है? आखिर में जीनिया वाकई जानना चाहती थी।
جتنی مدد وہ تمہاری کر چکا ہے اتنی تو اپنے باپ کی بھی نہیں کرتا۔ شاید اسے اپنا کوئی فائدہ نظر آیا ہو۔ زینیا نے اس کی بات اچک لی۔ شیزل نے سر کو نفی میں ہلایا۔ اس نے اپنے ماضی کے زیر اثر تمہاری مدد کی ہوگی۔ اسلام آباد اس کے ساتھ مہربان نہیں رہا، یہاں کے لوگ اس کے ساتھ مخلص نہیں رہے۔ زینیا نے پہلی بار شیزل کو کسی کے لیے اداس دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ زینیا آنکھیں کو ہو بیٹھی۔ شیزل مسکرا کر اس کی طرف جھکی۔ ہماری خوبیوں میں ایک اور خوبی، ہم ایک دوسرے کے راز نہیں کھولتے، اور اگر کھول دو تو۔ زینیا پراسرار ہوئی۔ شیزل کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی، مسکراہٹ البتہ برقرار رہی۔ پھر ہم ایک دوسرے کو جان سے مار سکتے ہیں۔ اسے اپنی ہی آواز کھوکھلی لگی۔ تم کہتی ہو ماضی میں اس کے ساتھ کچھ برا ہوا، لیکن وہ اتنا ایول ہے، کوئی اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ ایول از ناٹ بورن، اٹس میڈ، شیزل جتا کر بولی تو زینیا نے بات پلٹ دی۔ کیس کرتا کیا ہے؟ یوں اسے کیس پکارنا اسے عجیب لگ رہا تھا، لیکن معلومات اس کے لیے ضروری تھی۔ ملک کے بہت بڑے فیشن برانڈ کیسم کا مالک ہے وہ۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اس کا سکہ بولتا ہے۔ یہ اس کا خاندانی کاروبار ہے جسے کئی سالوں سے وہ خود سنبھال رہا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کا تعلق کیسا ہے؟ کیس نفرت کرتا ہے مہدی سے، اور دونوں بھائی نہیں، کزنس ہیں، دنیا کے سب سے انوکھے کزنس۔ زینیا سوچ میں پڑ گئی۔ اسے لمحے اس کے روم میٹ کمرے میں داخل ہوئی۔ زینیا کو دیکھ کر اس کی رنگت ذرا سی اڑی تھی، لیکن وہ کمال ڈھٹائی سے آگے بڑھ آئی، اپنے بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور موبائل سیٹ کر کے سامنے رکھا وہ ویڈیو بنانے کو تیار تھی۔ زینیا غور سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ لڑکی مجھے اپنے کمرے میں نہیں چاہیے، کل سے تم میری روم میٹ ہو۔ زینیا نے فیصلہ سنایا، سامنے کوئی کنیز تھوڑی تھی۔ شیزل سیمسن ایک تحفہ ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی گئی، پھر رک کر زینیا کو دیکھا۔ اس سے لڑو، میں تمہیں لڑتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ زینیا مسکرائی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ زینیا ایسے نہیں لڑتی۔ وہ چادر سر تک تانتے ہوئے وہ پرسکون تھی۔ میں نے تم جیسے بزدل عورت کہیں نہیں دیکھی، تمہیں چاہیے تھا اس سے لڑتی، اس کا منہ توڑ دیتی، لیکن زینیا ایسے نہیں لڑتی۔ وہ دونوں بیک وقت بولی تھی، شیزل منہ بگاڑ کر اور زینیا مسکرا کر۔ دراز قد لڑکی کلستی ہوئی باہر چلی گئی اور زینیا نے مسکرا کر چھت کو تکا، پھر دھیرے سے دہرایا، زینیا ایسے نہیں لڑتی۔ فجر کی اذانیں بلند ہوئی تو سارے میں گویا نور پھیل گیا۔ ہاسٹل کے کمرے میں زینیا اپنے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ گود میں لیپ ٹاپ تھا اور وہ اس وقت کوئی ہارر فلم دیکھ رہی تھی۔ ہارر فلم اور زینیا بڈیز تھے۔ لائٹس بند کر کے، پاپ کارن ساتھ رکھ کر، آدھا کمبل خود پر ڈالے۔ اگر ہر ہفتے اس نے ہارر فلم نہ دیکھی اور پھر دیکھ کر چارج ڈراتے سکون سے سو نہ سکی، پھر وہ زینیا سے ہونے سے غداری کرے گی۔ فلم ختم ہو چکی تھی تو اس نے کمبل پیروں سے ہٹایا۔ آج اتوار تھا اور اس کی چھٹی۔ وہ بالکنی میں چلی آئی۔ اکا دکا گھروں کی بتی جلی تھی، ورنہ گلی سنسان تھی۔ صبح کے وقت اچھی سردی ہو جاتی تھی۔ اپنی شال اوڑھے وہ نیچے چلی آئی۔ آنٹی نماز پڑھ کر اب فارغ ہوئی تھیں اور اب پارک جا رہی تھی۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ فجر سے ذرا دیر بعد وہ قریبی پارک چلی جاتی، واک اور کسرت کرتی، اور پھر روشنی ہونے سے پہلے واپس لوٹ آتی۔ زینیا نے آنٹی سے کچھ تصاویر لینے کی اجازت لے کر ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھی۔ اب وہ گلی میں ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ کئی بار اس نے رک کر کچھ تصاویر بھی لی تھی۔ پارک آ کر آنٹی اپنے کام میں لگ گئیں۔ آس پاس کی چند اور عورتیں اور مرد بھی اسی طرف آنے لگے تھے۔ آنٹی اب ان کے ساتھ تھی۔ زینیا ایک سنگی بینچ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کسی خیال کے تحت اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو ٹھہر سی گئی۔ وہ سامنے سے چلا آ رہا تھا، وہی جس نے اس کی گردن پر پستول رکھی تھی، اور وہی جس نے اسے اپنے گھر کے راز دیے تھے۔ اس کے کس تاثر پر یقین کرے اسے سمجھ نہ آیا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، شناسائی یا دوستی والی مسکراہٹ نہیں، وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ پھر آس پاس دیکھا اور پھر اپنے سینے پر انگلی رکھی اور دوسرے ہاتھ سے بینچ کی طرف اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں یہاں آ جاؤں۔ زینیا نے نفی میں سر ہلایا، اور یہی تو اسے چاہیے تھا۔ وہ خراما چال چلتا اس کے قریب بینچ پر آ کر بیٹھا۔ زینیا نے محسوس انداز میں بینچ کے آخری سرے پر ٹک گئی۔ گڈ مارننگ اسمگلر، امید ہے آپ کا کام اچھا جا رہا ہوگا۔ گڈ مارننگ سیورس، امید ہے تم اس وقت میرا موڈ خراب نہیں کرو گے۔ زینیا نے آس پاس نظر دوڑائی، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ پھر بھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلو۔ کیس اسے اٹھ کر آگے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ ذرا دور گئی تو وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی تقلید میں قدم اٹھانے لگا۔ اب وہ دونوں جاگنگ ٹریک پر تھے۔ اطراف میں کھڑے اونچے درختوں نے ان کی شناسائی کا راز چھپا لیا۔ زرد پتے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے، ملگرا سا اندھیرا عجیب پراسراریت لیے ہوئے تھا۔ تم نے اس روز مجھے بچایا کیوں؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں، ہاں البتہ اگر تمہیں پکڑے جانے کا شوق ہے تو میں پولیس کو کال کر دیتا ہوں۔ تم مسلسل مجھے بچا رہے تھے، مجھے جاننے کا حق ہے۔ کیوں؟ فکر مت کرو، اتنی خوبصورت نہیں ہوں کہ پہلی نظر میں تمہاری محبت میں مبتلا ہو جاؤں اور پھر تمہاری مدد کرنے لگوں۔
زینیا کے کان سرخ ہو گئے، وہ چلتے چلتے رک گئی۔ وہ اثر لیے بغیر اسے دیکھتا رہا، اس کا ڈھیم چانا وہ نوٹ کر چکا تھا۔ کسی نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی؟ کسی شادی شدہ عورت سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کسی نے تمہیں نہیں سکھایا کہ کئی کلو منشیات لے کر ایک شریف انسان کے گھر نہیں گھس جاتے؟ زینیا کر ہی رہا تھا کہ کاش وہ اس کا منہ نوچ سکتی، مگر تم اور شریف دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جس طرح سے تم نے اس ساری صورتحال کو ہینڈل کیا، یوں لگا تھا تم پیدائشی شیطان ہو۔ کیس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ دیوکاما درختوں نے اس کے دل کے بوچھل ہونے کا راز سینے میں رکھ لیا۔ ایول از ناٹ بورن، اٹس میڈ۔ ہلکی، بے حد ہلکی آواز تھی اس کی۔ ماضی فلیش بیک کی صورت آنکھوں کے آگے چلنے لگا۔ وہ سر جھٹک گیا۔ تم نے اس روز مجھے بچایا، اس کے لیے شکریہ۔ کیا اب آگے کی بات کریں؟ اس نے بات پلٹ دی۔ ہاں، اس روز تم نے مجھے پھنسانے میں اور ذلیل کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے بعد مجھ سے بدتمیزی بھی کی، 4 دن بعد شکریہ بھی یاد آ گیا۔ لیکن خیر، اب آگے بات کریں۔ وہ بازو سینے پر باندھے کس قدر تابعداری سے پوچھ رہا تھا۔ زینیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے اس روز مجھے کیوں بچایا تھا؟ میں نے تمہیں نہیں، خود کو بچایا تھا۔ اس کی آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی۔ تم اس روز میرا ینگر سیلف تھی۔ کئی سال پہلے اس شہر نے، یہاں کے لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ مجھے لگا میرے لیے کوئی مسیحا آئے گا، لیکن نہیں آیا۔ اس نے گردن جھکا دی۔ ماضی ایک جھماکے سے یاد آنے لگا۔ کچھ بھی کہنا اب تکلیف دے رہا تھا۔ میری فیری ٹیل کبھی سچ نہیں ہو سکے، لیکن کچھ انسانوں کی فیری ٹیل سچ ہو جانی چاہیے۔ ان کے لیے مسیحا آ جانا چاہیے، ورنہ دنیا جذبات سے خالی ہو جائے گی اور معصوم لوگ میری طرح مانسٹرز بن جائیں گے۔ 14 سال پہلے کیس کو بچانے کوئی نہیں آیا، لیکن 14 سال بعد اس نے کسی کو بچا لیا۔ اس نے گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، رنگت نچڑ چکی تھی، مگر آنکھیں جذبات سے خالی تھی۔ تم نے مجھے مانسٹر بننے سے کیوں بچا لیا؟ میری فیری ٹیل سچ کرنے والے تم ہوتے کون ہو؟ جذبات کا اس کے ساتھی سے کوئی تعلق نہ رہا۔ کیس گردن جھکا کر ہنس پڑا۔ اس سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، لیکن کیا تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں نے یہ سب انسانیت کے تحت کیا؟ غور سے میرے ماتھے پر دیکھو کہ کہیں بیوقوف لکھا نظر آ رہا ہے کیا؟ کیس واقعی آگے کو ہوا، غور سے اس کا بے داغ ماتھا دیکھا۔ بیوقوف نہیں، لیکن ڈھیٹ لکھا ہے، صاف صاف جلی حروف میں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ابھی زینیا کو پتہ تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے کیس کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ بیگ سے فون نکالتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ کیس اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر محتاط اور خوفزدہ تاثر دیکھ سکتا تھا۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگا تھا مس زینیا حاکم، ہمارے تعلقات اتنے کمزور ہیں کہ آپ ہمارا مال اڑا لے جائیں اور ہمیں خبر بھی نہ ہو؟ آواز تھی کہ سور؟ زینیا نے اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس کی۔ فون پر اس کی گرفت ڈھیلی ہونے لگی۔ آواز کیس کے کانوں تک بھی گئی۔ 2 دن کا وقت ہے تمہارے پاس۔ ہمارا مال ہماری بتائی جگہ پر چھوڑ کر چلی جاؤ، ورنہ ہاسٹل کا کمرہ، تمہارا کراچی سے آیا شوہر اور تمہاری اکیڈمی ہم سب سے واقف ہے۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولی، رنگت بری طرح نچڑ چکی تھی۔ کیسے موبائل اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ زینیا مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ اگر پولیس کو بتانے کی کوشش کی یا پھر اگر کسی نے تمہاری پشت پناہی کرنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ اسے بھی مار دیں گے۔ اس کی پشت پناہی میں کر رہا ہوں، اور مجھے مارنے کے لیے تمہیں خود 10 دفعہ پیدا ہو کر آنا پڑے گا۔ اس کی آواز سخت تھی۔ سامنے سے شاید کسی کو مرد کے بولنے کی توقع نہیں تھی۔ تمہیں صرف اور صرف ہاسٹل روم نمبر اور چند غیر ضروری چیزوں کا علم ہے، لیکن میں تمہاری قبر تک کا حساب تمہارے سامنے لا سکتا ہوں۔ ہماری بات اس لڑکی سے، بیچ میں بولنے والے تم کون ہو؟ دوسری طرف سے ایک سخت کھردری آواز آئی۔ میں تمہارے اور اس کے بیچ میں کھڑا پہاڑ ہوں، گراؤ مجھے پھر اس تک آ جانا، لیکن یاد رکھنا میں وہی ہوں جس کے گھر میں پولیس کو تلاشی کے بعد بھی کچھ نہیں ملا۔ آئندہ اس نمبر پر کال نہ کرنا۔ آج شام تک میں اس معاملے کا حل نکالوں گا۔ ہمیں حل نہیں، بھرپائی چاہیے، ہمارا پیسہ، وہ بھی اسی لڑکی سے۔ آج شام 5 بجے میرا انتظار کرنا۔ اب سے اس لڑکی کا معاملہ میرا معاملہ ہے۔ چبا چبا کر کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ زینیا بیدم سی سنگی بینچ پر بیٹھی تھی۔ فون بند کر کے اس نے زینیا کی طرف دیکھا۔ وہ گردن جھکائے ہوئی تھی، اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ کیس اس کی طرف بڑھا تھا۔ کب سے آ رہی ہیں یہ کالز؟ اسی رات سے۔ تم نے کیا کیا؟ سارے نمبرز بلاک کیے، لیکن کالز آتی رہتی ہیں۔ وہ چند پل خاموش رہا، ذہن میں جمع تفریح کرتا رہا، اور جب وہ بولا تو اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ میں یہ سب کچھ فکس کر لوں گا، میرا یقین کرو۔ کیس نے آج تک کسی کو نہیں کہا تھا کہ اس کا یقین کرو۔ مجھے یقین سے خوف آتا ہے۔ کچھ مسیحا سارے خوف ختم کر دیتے ہیں۔ تم مسیحا نہیں، موت کا فرشتہ لگتے ہو۔ ہر مسیحا کو موت کا فرشتہ بننا پڑتا ہے، جنہیں بچانا ہو ان کے لیے نہیں، جن سے بچانا ہو ان کے لیے۔ اصل زندگی میں کوئی مسیحا، کوئی سیویئر نہیں آتا۔ زینیا کی آواز شکستہ ہونے لگی، بے چینی بڑھنے لگی۔ ہمارا اصل زندگی سے کیا تعلق؟ ہم تو جادوئی دنیا پر یقین رکھتے ہیں، وہاں تو مسیحا آ جاتے ہیں نا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، یوں کہ تازہ دھوپ اس کے پشت سے ہو کر پلٹ رہی تھی۔
मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ, अच्छा बनने की कोशिश मत करो। वो बेजार हुई। किसी ने मुझसे कहा था कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना बनता हूँ। शायद सच कहा हो। ज़ेनिया ने बेयकीनी से गर्दन उठाकर उसे देखा। यानी वो शख्स ये था? मेहदी के अस्पताल में दाखिल होते वक्त वो इस आदमी से बात करती रही थी। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। उस शख्स से कब कहाँ कैसे ताल्लुक़ निकल रहे थे। कभी वो उसके लफ्ज़ों जैसे अल्फाज दोहराती थी, कभी वो सारा ज़माना छोड़ पनाह लेने उसके घर चली जाती थी, और कभी उसे धड़ाधड़ मैसेज भेजती थी। अगर ये इत्तेफाक था तो कुछ ज़्यादा इत्तेफाक था, और अगर ये साजिश थी तो ज़ीनिया इसमें फंसना नहीं चाहती थी। उस लम्हे उसे कैस गंभीर से खौफ आया था। कई लम्हे वो बस उसे देखती रही। उसी लम्हे उसे कंधे के अकब में उसे आंटी नजर आई। वो अपनी जॉगिंग कर चुकी थी और अब बाकी औरतों को अलविदा कह रही थी। जीनिया उस संगी बहन से उठ खड़ी हुई। कैसे बगैर कुछ कहे उसने अपने कदम जाने को मोड़े। वो जेबों में हाथ डालते उसे जाते देखता रहा। जीनिया जरा से फासले पर जाकर रुक गई। वो दोनों एक दूसरे की सीध में खड़े थे। दाएं बाएं ऊंचे दरख्त, कदमों तले पत्तों से भरी भरी सड़क, और दूर कहीं से निकलती सूरज की जरा जरा रोशनी जो कैस के पुष्ट से होकर पलट रही थी। दोनों की आंखें एक दूसरे पर जमी थी और दोनों की आंखें कुछ कह रही थी। मेरी फेरी टेल हमेशा ट्रेजेडी में बदल जाती है। जीनिया की आवाज़ हल्की हो गई थी। तुमने कहानी की शहजादी बनने की ख्वाहिश की होगी। कुछ कहानियाँ मलिका बद की होती हैं, जहाँ ट्रेजेडी कहानी को एक नई जिंदगी देती है। वो रुका, दो कदम आगे बढ़ा। पत्ते चिड़चिड़ाए, धूप ने रास्ता बदला। कुछ मसीहाओं की मसीहाई पर यकीन कर लेना चाहिए, लेकिन कि कभी किसी दौर में वो भी कहानी का हिस्सा रह चुके होते हैं। ठीक है, फिर आज तारीख में पहली बार मलिका बद एक मसीहा का एतबार कर दिया। वो कहकर चली गई और कैस कई लम्हे उसे जाते हुए देखता रहा। वो उसे बचाएगा, ये तय था। गवादर आज तेज बारिश में भीग रहा था। तेज हवा के थपेड़े बदन को राहत बख्श रहे थे। कूंज हाकिम गुलाबी रंग के ढीले ढाले कुर्ते में मलबूस, बड़े बड़े पाइंचों वाला ट्राउजर पहने दादी के पलंग पर आड़ी तिरछी लेटी थी। दादी के हाथों में कूंज का मोबाइल था। कूंज रिसाले के सफ़े आगे पीछे पलट रही थी। साथ साथ दादी की गूगल ट्रांसलेटर भी थी। दादी की उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी, इंग्लिश के तो फिर क्या ही कहने थे। जब वो ड्रामा देखती तो कूंज उनके पास बैठकर उन्हें ड्रामा समझाती थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अलीना, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन जब तक तुम मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती तब तक हमारा ताल्लुक आगे नहीं बढ़ेगा। हीरो ने बड़ी जोश से डायलॉग मारा। कह रहा है तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन जब तक तुम इंसान की बच्ची नहीं बनोगी तब तक मुझसे वास्ता ना रखना। हैरान ना हो, देसी वर्जन ऐसा ही होता है। मैंने हर बार तुम्हें माफ़ किया, तुम्हारे मंगेतर के तुम्हें छोड़ देने पर भी बुरा नहीं मनाया, तुम्हारे साथ खड़ा रहा, और तुम आज तक नहीं बदली। हीरो के डायलॉग सबके अंग्रेजी में थे। दादी ने रिसाला पढ़ते कूंज को पैर मारा। कूंज पहलू बदल कर रह गई। कह रहा है मैंने तुम्हारी पिछली आशिकी भी भुला दी, लेकिन तुम हो ही कुत्ते की तुम। दादी ने सर हिलाया, गोया कह रही हूँ। सही कह रहे हो। उसी पल कूंज के मोबाइल पर जीनिया की कॉल आने लगी। दादी उसे नाराज थी, सो मोबाइल को पलंग पर डाल दिया। कूंज ने लपक कर मोबाइल उठाया और वीडियो कॉल कर दी। दादी का पलंग से उठकर वॉशरूम की तरफ जा रही थी। मोबाइल की चौखटी पर अब जीनिया का चेहरा नजर आ रहा था। कूंज यूं ही उल्टी लेटी रही। शर्म नहीं आती ना? बड़ी बहन ने दो लफ्ज़ क्या कह दिए, तुम तो मुंह फुलाकर ही बैठ गई। मैं नाराज़ नहीं थी, बस थोड़ा मसरूफ़ थी, मेरे पेपर्स हो रहे थे। वो वाकई नाराज़ नहीं थी, अलबत्ता शर्मिंदा ज़रूर थी। ये हालत क्या बना रखी, इंसान बनकर रहा करो कूंज। उसने नागवारी से उसकी हालत पर चोट की। कूंज मुस्कुरा दी। आज संडे है जैनी, संडेज आर फन डेज। इस्लामाबाद में भी संडे ही है, लेकिन मुझे देखो। वो कुर्सी पर बैठी थी, पैर मेज़ पर रखे, कुर्सी पीछे ले गई। यहाँ से वो सारी की सारी नजर आती थी। वो आज भी अच्छे से तैयार थी। कूंज करवट बदलकर चित लेट गई और मोबाइल ऊंचा कर लिया। मैं और कितना बढ़ूं तो तेरी जानी, तू है कि आसमान हुआ जाता है। जीनिया ने सर नफ़ी में हिलाया, जैसे उसकी अकल और शायरी पर मातम किया हो। बालाज के साथ कैसी गुजर रही है? बात होती है ना? ठीक जा रही है, उसे छोड़ो। नबीला बाजी को जो पैसे उधार दिए थे वो वापस ले लिए। एक बार मांगे थे, उनके पास थे ही नहीं, दोबारा मांग नहीं सकी। शर्म आती है। उसने अपना उज़र पेश किया। तुमने पिछली बार भी अपने पैसे नहीं लिए थे। कूंज, हर दफ़ा ऐसा नहीं चलता। याद माजी शर्मनाक है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। उसने एक बार फिर लहक लहक कर शेर पढ़ा। जीनिया ने बेजारी से आंखें घुमाई। कल तक अगर तुम खुद उससे पैसे ना लेकर आई तो वो खुद पैसे दे जाएगी। मुझे उसका फ़ोन नंबर मालूम है, यकीन रखना। कूंज सीधी होकर बैठ गई। वो अपनी बहन से एक बार फिर मरूब नजर आती थी। मैं बस उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जिस दिन मैं तुम्हारी जैसी बन जाऊंगी। तुम मेरी आइडियल हो जीनिया, जो दिल में वही ज़बान पर। हर लड़की को जीनिया हाकिम होना चाहिए। आज सताइश और मोहब्बत नहीं थी उसके लहजे में, आज थकन थी। वो बस जैसे थक गई हो। थोड़ी देर मजीद बात करते रहने के बाद उसने कॉल कट कर दी थी। दादी अब एक कोने में नमाज अदा कर रही थी। कूंज आंखें छत पर टिकाए हुई थी। जब उसे नबीला बाजी का छोटा लड़का बुलाने आया, उसका मूड नहीं था, लेकिन फिर भी वो बिस्तर से उतरी, पैरों में चप्पल डाले और बाहर की राह ली। नबीला बाजी का घर उनके घर से जुड़ा था। बीच में बस एक दरवाज़ा था जिसे पार करके अंदर चले जाओ।
یہ دروازہ تب سے تھا جب تک حاکم نواب نے یہ گھر خرید نہ لیا. پھر جب اسے ہٹانے کا وقت آیا تو نبیلہ باجی نے رو رو کر ابا سے اجازت لے ہی لی کہ وہ اس دروازے کو نہیں ہٹائیں گے، کیونکہ نبیلہ باجی کا ان لوگوں کے سوا ہے ہی کون. قصہ مختصر، وہ اس دروازے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر دوسرے تیسرے گھنٹے آ دھمکتی تھی. کونج گھر کے اندر آئی تو حسب معمول بچے نیم برہنہ اور میلی کچیلی حالت میں تھے. اگر نبیلہ باجی کو کہہ دیتی تو انہیں صاف ستھرا رکھ لو تو بھیا ہم لوگوں کے پاس نئے جوڑے ہوں تو پہنائیں، ایک اتارو ایک پہناؤ. وہ برآمدہ پار کرتے سیدھے اندر والے کمرے کی طرف چلی آئی، لیکن اندر آ کر اس کے جسم سے جان نکل چکی تھی. آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. دیکھو آ گئی نا کونج بھی. خام خواہ تم پریشان ہو رہے تھے، نبیلہ باجی نے پلنگ کی تپائی پر غیر آرام دہ سے زیغم سے کہا. وہ سخت مضطرب تھا اور کونج تو اب تک اس کی یہاں موجودگی کو بھی جذب نہیں کر سکی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹکر ٹکر دیکھ رہے تھے. مجھے انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو، کیا ایسا ہی ہے؟ وہ مشکوک لگتا تھا. کونج کے منہ سے اب تک ایک لفظ نہ نکلا تھا. نبیلہ باجی مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی تو زیغم آگے آیا. کونج سہم کر دروازے سے جا لگی، مگر وہ پھر بھی آگے آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اندر کیا. یہ کیا طریقہ ہے کونج؟ تم اس طرح پیغام کیسے بھیج سکتی ہو، اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ؟ میں نے کوئی پیغام نہیں بھیجا، نہ ہی نبیلہ باجی کے ساتھ اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ. تمہیں لگتا ہے میں تمہیں پیغام بھیجوں گی؟ تو پھر یہ کیا بکواس ہے؟ میں اپنے دوست کے ساتھ واپس گھر جا رہا تھا، اس عورت نے دروازہ کھولا اور مجھ سے میرے دوست کے سامنے کہا کہ میری منگیتر مجھ سے ملنا چاہ رہی ہے. اس عورت نے ایک غیر مرد کے سامنے تمہارا نام لکھا. تمہیں اندازہ ہے کہ میری کتنی سبکی ہوئی ہے؟ کونج کے اندر نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ وہ زیغم کو یوں ہی دیکھتے ہوئے باہر گئی اور دروازے سے کان لگائے کھڑی نبیلہ باجی کو بازو سے پکڑ کر اندر لے آئی. وہ تو ہیں کرتی رہ گئی. یہ کھڑی ہیں تمہارے سامنے، پوچھو ان سے کہ کیا میں نے کہا تھا کہ تمہیں بلائیں یا پھر مجھے تم سے ملنا تھا؟ خوابوں سے نکل آؤ زیغم، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. زیغم نے قہر آلود نگاہ نبیلہ باجی پر ڈالی جو ابھی اپنی ٹٹائی پر جمی تھی. ارے ارے، میں تو تمہارا بھلا چاہتی تھی. مجھے کیا معلوم تھا تم دونوں مجھ پر ہی چڑھ دوڑو گے، اور اگر دوست کے سامنے منگیتر کا نام لے بھی لیا تو ایسا کیا ہو گیا؟ ہمارے معاملات سے دور رہیں خاتون. آئندہ کون سے ملنے اور بات کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو، اور ہمارے بارے میں سوچنے کی تو بالکل ہی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے اور پھر ایک سخت نظر کونج پر ڈالی. وہ اسے زیادہ سخت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. کونج یوں ہی اسے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی. زیغم اس کے پیچھے ہی گیا تھا. ابھی وہ چھوٹا دروازہ پار کر کے اپنے گھر کی چاہتے جب زیغم کی آواز اور اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کی گھنٹی پر رک گئی. وہ سنجیدہ چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑا تھا. کال آ رہی ہے نا؟ یہ میرا نمبر ہے، سیو کر لو، آئندہ کسی نبیلہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. عجیب سے لہجے میں کہتا وہ چلا گیا. کونج کی آنکھیں بھر آئیں. لو جی، کچھ ہوا نہیں اور لڑکیوں کا رونا شروع. ابھی وہ آدھا گھنٹہ پھوٹ پھوٹ کر رونے والی تھی. جی تو ڈیئر لسنرز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.